भाई सामने पिला माने देखिले केते मो पर आगुथिले छोट हेले भी तांकर बुद्धि गलानी जानी पड़लेनी सब मो मामा देह खराब कहीं से एत काम करसी मनसारे कहीकि जाइए कि झाड़ू पोछा लगे किंतु मन बुझीबन मैंने कौन करी काली सुध सब तो दशहरा सब ना बालकुंडा तापर आउ गोटे जिन हो सांग मैंने जहाँ होता न धोते पवन सांग मैंने रास्तार धूली से बालकुनी रे ओहो गोड़ मैंने आपण मैंने विश्वास करें गोड़ पकई खाली धूली खाली बाली बाली धूली मैंने एत ऊपर रहीकि भी से धूली एत उड़िक आसूचे ओड़े देले एत बाली पूरा एमती खाली धूली धूली माने केमती गोटे पाद को भल लगे ना सांग मैंने से धोईदेली आउ सांग मैंने मनसार तो छतुआ खाई गले झील टे बहुत आज झील पुआ मत हेल्प कर मैंने फेस रू जापारे मो देहटा भल लगे माने भल लगे भल लगुनि तापर सांग मैंने केमती काली पुणी मुंड धुआ पुणी केमती करी तापर सांग मैंने कौन झील तार परिवा टे काटिदेला पास्ता कली समस्त आम 3 जन जाक खाइलु मनसार लेट्रे कली ना मनसार कहे तुम तुम खाइब तुम्हें मत टे छतुआ देदे मु खाई पड़ेबी से छतुआ करके देली पास्ता कली सांग मैंने आम माँ छुआ 3 जन टे खाइलु खाई सांग मैंने वाशिंग मशीन लगे हाथ में सफा कलिनी सुखी तार बालकुंडा उड़े देली झील तार पुओ सोफा सोफा सब झड़ाझड़ी करी माने से रोसई घरे भी मत हेल्प करसी आज सांग मैंने इच्छा है ओषा परदिन बेसी मैंने गोटे केमती लगे नहीं मोर आज कहीं इच्छा है आमको आलू कषा आ गरम भात हम भात आलू कषा गरम गरम हो खाइबू पिला मैंने भी भारी खुशी हाँ ठीक अच्छे मुझे सांग मैंने आलू कषा आ माने आज भात है गरम गरम पूरा आलू कषा माने आलू दम टाइप रमती करी करी जस्ट आसिली एबे माने बालकुन धोईकी झील तार आलू सीझा बसई देती कौन ये धनिया कौन गोटे कहीं डाकुची आलू सीझा बसई झील तार सब चोपा फोपा छड़ेकी पियाज काटी तार से कहला मु सब सजाड़ी रखीदेवी तू करू कहला एठी तार गुंडुची कौन करुची बो मु मली जाए सी कौन घर उड़ेला आठे पेटेगी बाबू बापरे एते काम काम सब मिल जाए सांग मैंने देखते तार झाड़ू कर देखे आसिल तब मुझे देखे माँ मो बुझुची ओढ़ जाए सरिता सांग मैंने बहुत भल सांग सत कथा कुनी छुआ कि बुद्धि बेसी सांग सत कथा भगवान करतु सेमती बुद्धि थाऊ सब बल पाई मो प्रति आउ एठी देखते गोटे कम कर कौन से ओदा होता धोलु माँ पास्ता होता धोलु कहीं मुंड कौन मुझे जाए झील तब देख आलू छड़े पियाज धन पियाज से कहीं धोलु आलू छड़ाई से गुड़े आलू देखते आज आलू कषा गरम भात गरम गरम हम खाइबे से पास्ता आलू टे बड़े पास्ता कर मैंने बड़े से पुओ छे चार टे गरम करदे झील खाइबे गोटे सुधा ओदा भगवान आस तो मुंडा कुंडे देवी ना आम मालो चुट्टी झड़ी भल लगे हल्का लगे सांग मैंने मुंड बापा रह टे तू कहीं कौन से होउचंदी बापरे तू टीवी देखु से बिचरा टीवी से दीदी ओड़े देव से सोफा कंदीटा से टीवी देखियो केते भाई भणी माने शिका शिका माने देखन काम करिबे झगड़ा होउचंदी हौ एमती बड़ हटे रहिबटे अच्छा ना ये रहबनी ई खाली देखु छुट्टीटा संगे कौन ओखड़ा खाली ता लगे एमती कौन तू खाए नो पास्ता ला खाउते भला एमती भांगी दे ए भांगुची किछि खाली खाली मुंडो खराब कर दो संग माने हो ठीक है संग माने ताको तो झगड़ा देखुचंदी दे बापा ठीक है संग माने मु जाए देखा माने ओळो गोटे धुली भी भारी बनी
ରୋଷେଇ କରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଳୁ କଷା ମୋର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ମୋହନ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ, ସିଏ ସାଡ଼େ ଖାଇବେ। ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ। କଷା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭାତ ଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। କଷା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଭାତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବି। ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ଭାତ ବାଢ଼ିଛି। ମୋର କେତିକି ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋର ସେତିକି ଭାତ ବାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଯାଏ ଫଟାଫଟ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଏ, ତାପରେ ସରିବ। ମୋହନ ସାର୍ ତ ଲେଟ୍ ଆସିବେନି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ମୋହନ ସାର୍ ଆସିବେନି, ସିଏ ଅଫିସରେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ପୂଜା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଜି। ସିଏ ସେଠି ଖାଇବେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମା ଛୁଆ, ମୁଁ ଆଗ ରୋଷେଇ ସାରିଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଝିଅ ପୁଅ ମୋର କହିଲେ ଯାଅ, ଏଇ ମା ଭାତ କୋଉଠି ଥବ। ଝିଅ ପୁଅ କହିଲେ ଯା ମାମା ତୁ ଖାଇଦେ ଆଗ, ତୁ କାଲିଠାରୁ ଖାଇନୁ ଭାତ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲି ପୁରା। ଏତିକି ଭାତ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ। ପୁଣି ମାନେ ଏତିକି ଖାଇକି ପୁଣି ଝିଅ ପାଟିରେ 2 ଥର, ପୁଅ ପାଟିରେ 1 ଥର ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଖାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଘର ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ସରି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇକିରି ତାଙ୍କର ଏଠି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବାପୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ତାପରେ ଯିବୁ, ପୁଅ ଝିଅ ତାର ଖାଇ ଦେଇଛି ପେଟେ, ସେ ସେଠି ଉଠୁ ଉଠୁ ଗଳି ପଡୁଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କାଲି ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦଶହରା ଦେଖିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ମାନେ ଗାଁରେ କରିଛି, ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ହୁଏନି ନା ଦଶହରାରେ। ମୁଁ ଏଇ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସାରା ମା ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ବି ଛୁଟି ବି ନେଇପାରିବେନି ଏ ସମୟରେ। ମାନେ ନା ପାଖ ହେଇନି ଯେ ଆମେ ବି ଯାଇକିରି ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଦେବୁ, ଯେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି ନା ରାସ୍ତା କୋଉଠି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରେ। ଏ ପାଖରେ କାଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତା ପାଖେ, ମାନେ ସେଠି ସବୁ ହଲ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟି ହଲ୍, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ସବୁ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଆଉ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀବାଲା ମିଶି, ମାନେ ହରିୟାଣା, ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟୀ, ତାପରେ ବିହାରୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସେ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମନ ପୁରା କାଲି ଖୁସି ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମାନେ ନାଚ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାଚ ଗୀତର ଏବେ କାଲି ଯାଇ ହେବ, କାଲି ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯଦି ଗଲେ ଯିବୁ, ନହେଲେ କାଲି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅନସା ତ ଆସିବେନି, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଆମର ସରିଗଲାଣି। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁରା ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବିନ୍ଧେଇ ଉଠୁଛି। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାଲିଆ ବେଶୀ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
Thank you.